Staliśmy się ludźmi słów, zamiast być ludźmi słowa. Owcielone słowo, Panie, który przychodzisz, aby wyrwać nas z więzów i pen niepokoju. Daj, abyśmy w Tobie widzieli jedyne źródło pokoju. Amen. Dzisiaj podczas wyznania wiary przyklękniemy, słysząc słowa o wcieleniu. Wierzę w jednego Boga, swój istotny
Święte, Pana Różnicza, bez Ojca i Syna pochodź, który z Ojcem i Synem wspólnie odjechał który mówi przez Pana. Wierzę w May the oblation of this day's feast be pleasing to you, O Lord, we pray, that through this most holy exchange we may be found in the likeness of Christ, in whom our nature is united to you, who lives and reigns forever and ever. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For in the mystery of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in him
ثقافة دكتوراه في التراث والأركيولوجيا، باحث مختص في مجال النقوش الطائرة. أستاذ جمال محر معنا على 100 في تاريخ المغرب. مرحبا بك سي محمد، ومن خلالك مرحبا بكم الكرام متابعي إذاعة 100 بطبيعة. أستاذ جمال، موضوعنا اليوم في تاريخ المغرب هو موضوع ربما لا نتطرق له كثيرا عندما نتحدث عن La